जय माताजी बधाई मित्रों ने स्वागत है फरीवार नवा विडियो साथे। अने आम तो आपणो विडियो घणा दिवस पछी आव्यो छे, कारण के काम में एवो पड़ी गयो तेना करने आपणो विडियो नतो आवतो। हवे डेली विडियो आवशे तो जोवानुं भूलता नहीं। बाकी आम तो घणा दिवस पछी आव्यो तेना माटे माफी चाहूं छुं यार। अने कारण के तो काम में एवो पड़ी गया तेना कारण के वाड़ी फरीथी आपणे व्लॉग स्टार्ट कर त्यारथी कर नाख्यो। तो सवारना आम तो वागी जशे 8। सुप्रभात। तो बीजू ये कि आपणे आज तो खास है, कारण के हम तो आता नोरता हाले से तेज महीना माडो पर नाखेल छे वन माता ने आज रौनक पहले जोखवाना से। बाकी बने रहे वीडियो में फटाफट दौड़ा है चालो बे आवाज है भले भले बाजू है હવે આપણે નોખવા માંડ્યો પગમાં સાટલે એને લઈ લો એને એમાં પેડા બધા પૈસા લઈ લે બાજ લેવા ખાલી શું વધાવો કે શું કે બાર લે હા મારા પેડા મૂકી દે વધારવાની મેં બે નંદર ના આવી બારે હોય ને એ હાલ દો હોય આટમાં નોખવા બોક્સ બસ રેડી કાઢવાનું ના હોય આમાં ચાવ તારા દુકાન લેવા ગયા ગયો તો આવશે ફોટો પાડો લે ફોટો પાડો છોકરા બસ મોબાઈલ માં ધ્યાન દો ને
બહુ સારો ખાલી ચીલ કરવાનો બહુ સારો ચોખા બોખા નાખવાના ખાલી વધારી નાખવાનો હોય अभी ये प्यार भरवा है आखा हमने तो कट कर आखा हमने ले आखा आखा भूप डाल दे तो भूप करना डाल दे तो होता क्या कट करना करवाना हो आटला बॉक्स पर कट करना हल्का मैडम आया हल्का सेठ आया बताओ आया थोड़ा तो भाग्य खड़ी गया सेठ आया बहु खाली ओला आवाड़ा भाई रेडी કોણ છે દેખાડો નહીં આવતો વખતે ધૂપકો પછી